మళ్ళీ ముందుగా మన పరమపుత్రుడైన విఘ్నేశ్వరుడి సాంగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. గణనాయకాయ గుణదైవతాయ గణాదక్షాయ ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్ట ధీమహి एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलध्यायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसराध्याय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गन्धर्वराजाय ग्रन्थाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय गन्धाद्धतत्त्वमिदे गुणने गुणवते गणपते गीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थात्मरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाच्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकादीनविग्रहाय गञ्जाचलप्रणयवदे गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरी भावाय धीमहि गोसहस्ताय गोवर्धन गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. నెక్స్ట్ వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను మళ్ళీ పార్వతీదేవి సాంగ్తో. అదే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లోకా సంస్థ సుఖనోభవం.